Ja sam Igor, član udruženja IRKI iz Novog Sada. Bolujem od multiple skleroze već 13 godina. Moja glavna tegoba je bila takozvana sekundarna neuralgija trigeminusa kao posledica multiple skleroze koja se ogleda u neverovatnim jakim bolovima u facijalnom delu. Ja sam po preporuci lekara koristio jako mnogo medikamenata i problem sa tim je bio što sam vremenom postao rezistentan na iste i što je to oštećivalo moje jetre. Preko interneta i preko praćenja Facebook stranice IRKE sam došao do saznanja da između ostalog kanabis pomaže i upravo za lečenje te vrste bolova, tih neuralgičnih bolova. I kada sam započeo lečenje, neverovatna stvar je da mi se u toku samo jedne noći dogodilo to da sam se sutradan probudio bez apsolutno nikakvog bola. Zato sam ja postao veoma ostrašćenog od cele ove priče i želim da i drugi ljudi shvate da je kanabis zapravo lek koji zaista pomaže i evo, ja sam živ svedok. In September 2014, regulated medical marijuana has come out as a feasible addition to treatment in Serbia, with overwhelming public support in favor of regulating cannabis-based medicines. A small group of young activists approached the Serbian Minister of Health asking for the legalization of cannabis use for medical purposes and unexpectedly received a positive response. The Minister of Health publicly supported the initiative. At the time, every media outlet, newspapers, TV, and radio stations were talking about cannabis regulation for medical purposes. Ja se zovem Mićić Saša, 44 godine imam. Zvaničnu dijagnozu sam dobio 2010. godine. U tom trenutku sam imao po lekarima više od 17 godina multipla sklerozu. I onda sam shvatio da je u stvari došao trenutak da, verovatno čim je na nacionalnim televizijama, da država prećutno daje saglasnost, da je došao trenutak kada treba da počnem da se lečim uljem kanabis. Pre toga nikad ništa nisam probao, koristio, nikad nisam niti zapalio jedan joint, ništa nisam koristio. Znači ja ni lekove ne koristim, znači jednostavno nikad nisam bio bolestan. Ja niti sadim, ništa neko kupujem. Znači kupujem jer jednostavno nisam želeo zbog dece, nisam želeo ništa i jednostavno živimo gde živimo. Pravo na život i pravo na slobodu izbora su jedna od osnovnih ljudskih prava. I mi kao udruženje smatramo da ljudi, svi oni koji su zdravi, oni koji su bolesni, imaju pravo da izaberu na koji način i kako žele da se leče. Znači, lečenje kanabisom i upotreba kanabisu trebalo bi da budu jedno od osnovnih ljudskih prava. Ono što naše bake i prabake, one koje su pogotovo u Vojvodini sa kudeljom radile celog svog života, znaju, a to je da je kutelja bila i hrana i materijal za obuću i za ogrev i za gradnju i za lek. Iskreno rečeno, kad sam pokušao nekim političkim faktorima u ovoj zemlji da objasnim kakva je to dobrobit od medicinskog kanabisa, ja sam, računajući na prosto profil ljudi s kojima razgovaram, ja sam govorio i o finansijskom interesu, o tome koliko bi država mogla da ubere samo od poreza prilikom prodaje i transakcije sa tim medicinskim kanabisom, a vrlo sam ubeđen da bi ova zemlja mogla da profitira i od izvoza i od specijalizovanog zdravstvenog turizma, od banja, od instituta koji bi se negde naslonili na ovu priču i doprineli da Srbija možda nađe neku privrednu granu koju nije ni sanjala da od nje može živeti. Na tržištu bukvalno postoje ljudi koji se koriste ovakvim momentom, i koji biljku koja, kažem, ne bi trebala da košta više od paradajza ili krompira, prodaju za skupe pare i ne samo to, nego od nje prave vrlo nisko kvalitetni lek, znači ekstrahuju cvetove kanabisa, ne isparavajući do kraja razređivač u kome ga rastvaraju i tako dobijete nešto što bi trebao biti lek, a u stvari u sebi sadrži veliku dozu medicinskog benzina ili medicinskog alkohola. Upravo je priča da tamo gde se legalizuje medicinski kanabis, tamo opada kriminal kad je u pitanju ilegalna trgovina narkoticima konkretno.
kanabisom. Tamo je veći broj izlečenih ljudi, tamo nigde dosta nije zabeleženo. 21 država američka je usvojila kanabis kao lek. Ni u jednoj državi nije bilo negativnih posledica. Ljudi kažu, kod nas će to biti zloupotrebljeno. Ne može biti zloupotrebljeno ako se precizno zakonski definiše. In the spring of this year, a working group was appointed by the Ministry of Health to review the initiative and evaluate the benefits of medical cannabis use, although legalization is still being awaited by patients. This summer, the first legalization march was organized in Belgrade, and patients from all over Serbia who live with painful conditions such as arthritis, multiple sclerosis, and Crohn's disease were marching and campaigning passionately on the issue of medical cannabis legalization in Serbia. Trenutna zakonska regulativa je vrlo nepovoljna za korisnike kanabisa i mislim biljku samo po sebi, budući da je svrstana u red teških opojnih droga, rame u rame s heroinom i morfijumom. Znači, ne samo da ljudi koji boluju od teških autoimunih ili kancerogenih i ostalih oboljenja kod kojih kanabis može da pomogne, ne samo da moraju da se bore sa bolešću i sa strahom od bolesti i razvoja bolesti, nego moraju neprekidno žive u strahu da li će ih neko uhapsiti i da li će tako bolesni još završiti u zatvoru zato što koriste ilegalnu supstancu. Ništa, išli smo da kupujemo lek. Ja sam tad bio malo lošije, došao sam u minus fazu, znači doveo me lek. Me doveo u tu fazu. Ja nisam bio sposoban sam da idem i posljednja 2 puta me vozila supruga. I onda su izleteli tamo i kao, šta policija, tamo. I ja ništa, ja rekao, ruke gore, ja rekao, alo, polako, ja sam bolestan, vamo, tamo. I ništa, oni su nas poslali kući lepo i onda su skoro zvali suprugu, su zvali da se slika, da da otiske, da vamo, tamo, a mene niko ne zove. Ja sam 10 puta bio na televiziji, rekao, koristim najbolji lek na svetu koji postoji, znači sve sam to 10 puta ispričao. Ne, ja njih ne zanimam. Znači, sad, trenutno, moja supruga je dobila poziv da ide kod zamenika javnog tužioca koji treba da utvrdi da li ima elemenata krivičnog dela. Zato što je u njenoj torbi i sad će nju da terete za posjedovanje. Ali dobro, treba je oni da ispuštuju tu proceduru, zato su tu zakoni da se menjaju. Ono na čemu ja insistiram je da se ne koristi izraz legalizacija marihuane, jer za početak to je primjena preparata kanabisa u medicinski definisanim područjima. Znači nije legalizacija, nego primjena lekova u tretmanu određenih medicinskih stanja i bolesti. Pa mislim da naša, ne samo opšta, nego i stručna javnost nije u potpunosti spremna za promjenu zakonske regulative u smislu primjene medicinske kanabisa i da treba dosta odraditi na pripremi javnosti, stručne pa i laičke, da bi kada se počne sa primjenom kanabisa u medicinske svrhe to dalo željeni pozitivan rezultat. The procedure for obtaining medical cannabis in Canada starts with a meeting with your physician or specialist who takes a look at your condition, the current treatment that's available and the current treatment that you're using to see if cannabis is a viable treatment option. Once it's decided that it is, they will be receiving a prescription from your doctor to the amount and specifications that you two have discussed, at which point you will have the right to legally have marijuana in Canada. Now, procuring the product or the medicine can be done in 2 different ways. Primarily, you are expected to sign up with a licensed producer, which is a private company that's licensed by the government to grow and sell the medicine to consumers and users. The alternative, which many people do choose, is to go to compassion centers due to better availability, better product options, as well as options for things such as concentrates for those that would rather use that, edibles for those that would rather not smoke or vaporize, and generally better options for medication. Smatram i koliko vidim, naša država će krenuti u medicinsku primjenu preparata kanabisa.
Koliko su moje informacije o tome, to će biti preparati sintetskih i prirodnih preparata kanabisa koji su definisani kao medicinska sredstva. Sativex, Marinol, Cesamet. I bit će naravno primenjeni u određenim indikacionim područjima koja su precizno definisana. Koliko je meni poznato, i lekari koji će biti u mogućnosti da propisuju takva sredstva će biti takođe licencirani sa posebnom licencom. Znaće se ko može da to prepisuje, da bi se sprečila mogućnost neke zloupotrebe ili da se ti preparati nađu na ilegalnom tržištu i sl. Pa ja se nadam da će u Srbiji, da ćemo izbeći greške nekih zemalja, konkretno iz regiona, najkonkretnije iz Slovenije, koji su zakon doneli, tačnije upodobili primjeni medicinskog kanabisa pre nas, da nećemo to svesti na uvoz skupih sintetičkih preparata koji imaju vrlo malo lekovito dejstvo, a onako poduži spisak kontraindikacija. A lekari će doći u situaciju da će se pojaviti pacijenti koji to koriste ili koji to žele da koriste, a oni neće znati šta konkretno i pametno da im kažu. Mi želimo da edukujemo te ljude. Ali treba biti vrlo oprezan kako se primenjuje i sprečiti moguće zloupotrebu tih preparata, sprečiti da ona dođu na ilegalno tržište, da je koriste ljudi koji nemaju indikacije za primjenu ovih preparata, samo radi eventualnih psihoaktivnih svojstava preparata. I znači treba biti oprezan da ne dođe do neke zloupotrebe ovih lekova. Samo iskorišćavam svoje prava. Znači, u ovom konkretnom slučaju više su oštećena moja prava nego što sam ja napravio krivično delo koje sam napravio po zakonu našem, da je posjedovanje, ako je posjedovanje leka krivično delo i ako korišćenje leka krivično delo, za mene je jedno i drugo je lek, onda nek me osude. Ja sam to rekao i javno sam rekao, nek me osude za svaki mililitar koji sam uneo u sebe. Legalizacija kanabisa marihuane bi mi pomogla da stane noge, pošto sam upoznao ljude koji su iz kreveta koristeći ulje prohodili trčeći maratone sad i tako dalje. Unfortunately, at the time of this production, despite overwhelming public support, professional recommendations, and tireless patient advocacy, the necessary legislative changes have yet to begin in Serbia.